Ayan. Ulitin natin ito na. Para makita natin. Delete. Ano. Back. Yung back niya. Back. Long press. Long press 4. 4. Bitawan mo ha. Diin mo lang. Long press lang. Huwag mo bitawan. 1, 2, 3. Bitaw. Wala pa rin. Ulit. Delikado na rin ang belt nito. Yun. Lumabas na. Lumabas na. Tapos hanapin mo yung monitor. Wag kang diyan. Dito. Yan o. Putol na to. Ano? Silit. Tanggalan talaga Pababa. kapil. Ako si Richard. Sige. Monitor Monitor lang. Balik ulit. Yung arrow. Yan. Monitoring. Normal pala. Abnormality. Baba.